उडवताला आला उडवताला बट इट्स इलिगल तेजी सर्वे करची आनी मागीर इलिगलिटी रेग्युलायज करता तुमचे पण कितें आसा सरकाराचे निमाणे सरकाराचे डिसिजन आसा सरकारान काय कारणाक ती प्रॉपर्टी एक्वायर केलेली आसा or for whatever project or whatever purpose the government has acquired the land. And the government should make a firm decision whether it is in the interest of the public or the interest in the person ते जाग्यार कोण आसा पळय तेजे इंट्रस्टाचे पण डिसिजन बेगीन जावंक जाय आनी डिसिजन फर्म आसूंक जाय कित्याक आतां डिसिजनाक खुबदां आमी पळयता डिसिजनां जाता आनी इम्प्लिमेंटेशन हाका खूब वेळ लागता आमी जायते कडेन पळयता की जमीन आसा ओपन आनी तितून लोक येत आसता आनी लोक येवन थंय येवन घरां बांदता आनी त्या घरांनी रावता सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी फर्म ऑन वॉट द डिसिजन इज वी कॅन सी दॅट इन कोमनीदाद प्रॉपर्टीज देर आर लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट्स दॅट आर टेकिंग प्लेस देर इज मल्टिपल इश्यूज ऑफ दीस नेचर ऑल अक्रॉस द स्टेट सो खंय तरी सरकारान जे डिसिजन घेता वेदर टू रेग्युलरायज दॅम ऑर टू रिमूव दॅम ऑर to construct whatever project the government is doing, it should be done on priority and खंय तरी एक कट ऑफ आसूंक जाय की हेजे उपरांत आनी काय अलाव करचें ना कित्याक आतां लोकांच्या मनान क्लॅरिटी आसा सर लोक मागीर त्या डायरेक्शनान फुडें सरूंक शकता अदरवायज पब्लीक इज ऑलवेज कन्फ्युज्ड ऑन द सर अनेक कूळ मुंडकरचे इश्यू आसा MLA बाबजी तारणकर म्हाका दिसता तेणें हे वयर काडलेले हे इश्यूज जे आसा ते भरपूर टायम जाता भरपूर टायम लागता रिजॉल्व करपा खातीर आमी आमदार आसून जायते लोक आमचे कडेन येता की 2 वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं तरी इश्यू सोंपना सरकारान तेंच्यांनी डिस्कशन काल जाला तशें एक डेडिकेटेड ऑफिसर दिवचो आनी टायम बाउंड हे करचें कारण जो कोण मनीस सफर जाता तो एक गरीब मनीस आसता तेजे कडेन जमीन ना म्हणून तो खंय तरी फाटीं उरता आय बिलीव जस्टीस हॅज टू बी गिवन टू दीज पीपल कारण ते खूब वर्सां त्रास काडलेले आसा वी कॅन सी फॉर द लास्ट तिसऱ्या जनरेशनाचेर पावलेले आसा की आयजुनूय जस्टीस खंय गावना ती सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी रियली फर्म ऑन दीस अँड ट्राय टू टेक necessary step to streamline जशें आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा देर इज वन विंडो क्लियरन्स दिस वे दे शुड बी फास्ट डिस्पोजल ऑफ मुनकारेल केसीस सर रवींद्र भवन तुमचे येवपाचे आले प्रोजेक्ट कितें पयली बायट दिल्लेले आसा ऑन दिस रवींद्र भवन 4-5 वर्सां जावन एकूच वर्स 4-5 वर्सां उलोवप जाला बट एका वर्सान आमी पळोवपाक गेल्यार प्रोसेस जो चालू आसा between the Department of Art and Culture and the Comunidad of Kucheli हे खंय तरी आयज फुडें सरलेले आसा कालूच काल काय पयर थर्सडे वेनसडे I believe I had a discussion with the stakeholders of the Kucheli Comunidad and they are very positive to try to close this deal as soon as possible तेंचे रिक्वायरमेंट असल्या कारण तेंचे कडेन ऑफिस प्रिमायसीस कितें तरी मागलेले फ्रॉम द डिपार्टमेंट सो जाता तितले बेगीन तेंचो रिस्पॉन्स वयतलो आनी पावसा पयलीं हे फावंडेशन स्टोन जातलें पार्किंग इश्यूज